Asam Bulletin 24 sekon sanam pun sagun johar. Assembly election adigi surakante Congress dol do aya kami hora se prochar adigi tagda te ehob akana. Nyelogok kana sombar mitame 12 Januari 2026 hilo Soraibil blok Laptare mina Boskao ature marang joktan mitame joining kami hora nyelena Kokrajhar district Congress committee wa ayur re kom se kom 50 ko 60 jon ku jogdan kida eta UPPL BPF ar BJP ren ku आसाम प्रदेश कांग्रेस महिला समिति रेन जनरल सेक्रेटरी दोय रोड किदा चे निया धाव आसाम पोनोत रे जहां लिका रे हो सरकार दो कांग्रेस किए गठना जहान दिक्थगी बनु hora tahe kana nonde do adi tur hor abo boro boyha khoi ho ar abo adibasi boyha kon ho okoy do UPP ko tahe kan okoy do BJP ko tahe kan unko do tehin congress ko joining ko hataw jehetu inho noa ek nong Gosaigaon re congress ren dabidar kanai ar dabidar lekate mene kana je niya tha okata परिस्थिति nyelok kan lekate berti kaite abo hor hopon ko jehetu di adbun ere hej na ar ona lekate mene kana niya dha jotto যেমন বোন উডুক হিজু আর উনকা লেকাতে নিয়া ধা কংগ্রেস রে কো যাহাই গি হুয়ো ইন হুয়ো তে পে হর দবিদার মেনা লেয়া বইন মেনে কে ইঙ্গি হুয়ো হ পে হর দবিদার ভিতরে যাহাই গি টিকিট লে ñam যেমন আবো হরবন জিতে হুই আর ওনা লাগি দো উডুক হিজু হুয়ো তাবনা চেত একা নডে আইমা হর তিহিন ko জয়নিং কে তাবনা UPPL খন আর BJP খন উনকা কে তিহিন আবো হ সানাম ko উডুক হিজু হুয়ো তাবনা ᱤᱧ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱴᱤᱠᱤᱴᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ तबे खाय इᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱚᱦᱤᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱢᱚᱦᱤᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱮᱰভাইজার ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱢᱚᱦᱤᱞᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱵᱞᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱯᱨᱟᱭᱳᱨᱤᱴᱤᱧ ᱮᱢᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱚᱥᱠᱩᱲᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱡᱚᱭᱱᱤᱝ ᱞᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ 50 জন ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱭᱱᱤᱝ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ